are trying out Marvin's tripod. Arlo is awake. Wait nga lang. Wait lang ha. Marvin Talanay did my makeup today. Hello. It's Marvin Talanay. It's Talanay. And Miss Julia. July pala. July. Para social. Explain our look. So, ang ginawa naming look for today's video. Yung mas masaya. Wala kang masama energy bago pa lang ako kakain. Ito daw siya nakakain kasi. So, ang ginawa naming look Ay, for extra. today's video is yan, bronze look. Bronze. So, ayan, yan. As you can Saludos see. desde Ecuador. Hola. Hola. Hola, te amo. Te amo. Diba? Mi amo She comes Marvin around her. Talanay from Pilipinas. Oh, it's Michael. No. What's up, bro? Nasa lockdown Swipe ka pa left. ba? Good morning. Napi mo yung good morning in Spanish. Hola, buenos dias. Hello, good morning. Buenos dias. Buenos dias! Diba? Kanta yun eh. Onay. I'm not Onay in Ecuador. Diba? Alam mo sakto, nagko-comment yung mga lovers in Paris, yung mga people from Ecuador. Because today, we are meeting the CEO of Latin Media Corp. And Wow. we have good news, guys! Apoy sa Langit will air there. in Sangrelira. Ecuador. Abisala. 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 Tami namin na Oh, Abisala. Tami namin na Magka-name tayo. Hi, Mikey. Mikey, si nanay nasan? Andun si nanay. Nay, nahanap ka nila, Nay. What country is this? This is the Philippines. Welcome to the Philippines. Como ko te llamas? Ano? Kwando? Ano? Bilis. Hello, Mikey. Magka-name tayo. Oo nga. Oo nga. Hi, Mikey. Ang ganda mo, Mikey. Salamat. Hi, te Mike. Cutie mo, Mike. Si nanay nasan? Pa-shoutout po from Cebu. Pinsan ko yan eh. Hello po sa mga Happy taga birthday. Cebu. Annyeong! Happy birthday, Rico. Yan sa mga Yan. viewers Balikan po na dito natin sa today. Bulacan. Ayan, balikan daw sa Visit. Bulacan. Hello from Taiwan. Shout out, beautiful. I'm here at Paete, Laguna, Philippines. Hello! Kalagumo, ne? Anong buri mo? Kalagumo. Nananburi mo? Oo, anong gusto mo? Nananburi mo? Kalagumo daw, kaganda mo. Kalago. Oo, bolang, ne? Thank you. Ay, damo, ne? Ano yun? Ikaw pinaglalaroan mo. Anong oras mamaya yung sa Marites Happy birthday, Rico. University interview po? Abangan niyo po yan. Kalagumo from Pampanga. Kalagumo. Yan. Pretty naman, Lira. Mas mapabilib ako sa'yo ng Kay Stella Stella. sa apoy. Ay, Hindi ko na salamat nabasa. po. So Panoorin pretty. niyo po Hello ulit. po, Mang Juan. Hi, Madam Mikey. Pa-shoutout po. Hi po sa Shout out, picture kagabi. Vincent. Ayan. Hi, Mikey. Sabi ni Chris. Hi, Chris. Gusto niyo ba makita si Arlo Boy? Sinong mama mo? Ako, mama niya. Sinong mama mo? Mama! Ganda mo so much. Ay, Mama! Thank you. Arlo! Come to Ecuador. Sabi. You buy me ticket. Sana makakatrabaho Kailangan po ng si visa Ate doon, no? Kate. Kailangan natin Oo. visa doon, no? Spanish visa. Like sardines, like ano. Asan bebe Hindi, ko? ano, Natutulog European visa. Sa condo niya. Hello, Mikey. Yung... Pwede po bang pa-shoutout watching from Socorro, Surigao del Norte. Hello, shoutout po Kala sa ko inyo. Socorro, Japan. Sino mama mo ni Mikey? Ako nga. Mama mo. Sinong mama mo?
Ikaw, sinong mama mo? Kralin. Oh. Baby, come back. Kunin mo na si Arlo. Oh, gusto mo makita si Arlo, Jerome. May na po yung sombrero. Binili ko to sa Turkey, Turkey, yeah. Diba? Wow, chismis. Wala yung chismis, no? Dapat pa bago-bago yung mukha mo. Dapat pag nasa baba, binabago mo na. Para reveal. Te, ang hirap naman ang gusto mong gawin. Pati ako nila room. Salamat, Madam Mikey, sa pag-shoutout. Hello, B. Shoutout po. From Japan, Ohio, Mikey. Ohio. Hello po, sabi ni Louie. Shoutout, Kumain Lira. kami ni Encanta Paul dyan. dyan nung isang- Hello po, Pretty. Hello sa mga tao magpapa-shoutout dyan. Love you from Myanmar. Hi, Joy. Myanmar. Marmar. Marmar. Lutang na, gutom na kasi talaga. Kumain ako. ka na kasi. Mamaya. Titiisin ko pa mga hanggang Saluda 11. may soy na in. Diba? Parang boses lalaki ka daw. So, ako pa talaga. Pero gwapo, Hello diba? po! Hello Bagay from ba yung Negros. boses ko? Hello po. Andito po tayo ngayon sa Quintos Residence. Try natin mag-newscast. Gusto ko matry yung may ganung TikTok, diba? Ito tayo mo mag-newscast. Oh. Basahin mo lahat yan na para kang nag-newscast. So, ang sabi ni Techay, hello po, thank you sa picture kagabi. So pretty niyo. Sabi niya, so cute naman. Sige, Hi, para Mikey kang from... lalaki. Di, ang hirap naman ng mga gusto mo. Here in Ecuador, I transmitted your Milo level. O na yun. You wait for Ning. You will meet Ning soon. Sa Ecuador ba pinapalabas si na Myla? O na yun. Sila Myla. Rara yan, ha? Iba yung title yung Alam ko yung title ng Onanay dun. Ano? El Amor Mas Grande. El Amor. Sige na, babay na. Ayoko na. Love is something. Hi, Ate Mikey. Socorro dun sa may Siargao. Nagpunta dyan nga si Paul recently. Kaklase ko yan si Paul. Talaga, o kamusta naman siyang kaklase? Hombre. Que idioma hablam. I am from Ecuador. Hola! Hola, buenos dias. Nasa GMA lang po tayo today. Magbibihis na ako. Pa-shout out, And Ate the color of Mikes. today is blue. Thank you, Ma! I love my hair. Di ba? I told you. Bagay sa'yo. Thank you. Slick back. Marbs. Okay, yun lang. Sabi, love you, Mikey. Bye, guys. Michael fans. Ako yung sinaksak mong lapis sa ulo nung elementary, pinapatawad na kita. Wala akong sinaksak ng lapis. Ikaw Ganda. ba yun? Ikaw ata kausap Hindi niya. ako nag-elementary, huy. Miss you. Hi, Sangre. Saludame, soy Estefani. Hindi mo alam kung maganda yung Estefani. binabasa mo. Bye, guys!